हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स गोटे फ्रेश ब्लॉग रे समस्त वेलकम। तो केमती अच्छे समस्ते आशा कर बहुत भल थे आ खुशी थे। तो बहुत दिन पर पुणी गोटे वीडियो नहीं आसी ब्लॉग तो नुह किंतु किसी कथा आपण सहित शेयर करी बहुत दिन पर पुणी बहुत कमेंट आसूँ भाई वीडियो कहीं करनु तथापि मुझे कहीपरूनी वीडियो कहीं करूनी कौन पे करूनी। आज एमती मुझे भुवनेश्वर आसती तो फाँका टी थी भाविली वीडियो टे करदे कहीं बहुत सारा कमेंट फेसबुक रे हो कि यूट्यूब रे भी आसी बेसी फेसबुक रे कमेंट आसी भाई ए टॉपिक को नहीं गोटे वीडियो कर। तो कौन टॉपिक कौ टॉपिक रे मु वीडियो करिया को जाउची तो आपण माने वीडियो कंटिन्यू रहिले निहाती भाव जानि परिबे। आउ समस्त को रिक्वेस्ट वीडियो टे शेष पर्यंत देखिए आउ जदि भल लगे आपन को तो आपण मतामत देबे मु ठीक कहूँ कि भूल कहूँ आप निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जनइबे। तो एक्चुअली ओडिशा रे गत 3-4 दिन हम गोटे टॉपिक ऊपर बहुत सारा माने वीडियो होची आ बहुत सारा इश्यू भी हेची। तो आपण माने सोशल मीडिया रू देखिक निहाती भाव जानी थे गत 3-4 दिन पूर्व गोटे इश्यू हेची पुरी जिलार साखीगोपाल पाखरे गोटे होटल को लेकिन जो होटल ना है जया होटल आ बहुत पुराना होटल बहुत पुराना मुझे कहबी कि पुराना होटल आउ सेठी स्पेशली मटन आ भात सेठी बहुत सेलिंग हुए आ बहुत सारा लोक जाई खाती आउ रिव्यू दियंती भल भी कहती आउ जड़े कहले 5 जन भी जाती। तो एमती चली तो से विषय में मुझे सहित किसी कथा शेयर करने चाहिए। आशा करी आप मो कथा को बुझे चेष्टा करेंगे किंतु जोटा ठीक मु भाविली सेटा आपण मन पाखे रखी बाकी आपण माने डिसाइड करेंगे कौन ठीक कहूँ कि भूल कहूँ। एक्चुअली जो साखीगोपाल जो जया होटल रे जो इश्यू हेची माने आपण माने भल भाव जानते सेठी गोरु मांस माने आम गो मातार मांस को सी खाइबा को दौले लोक मान ताहा पुणी आम हिंदू लोक मान एटा गोटे बहुत बड़ पाप बहुत बड़ न मुझे जघन्य पाप ए जिनस बिल्कुल भी हवा कथा नुह स्पेशली आम हिंदू मान सहित कारण निहाती भाव में आम भावाबाई को निश्चित भाव में कष्ट होती अंतर को कष्ट होती। तो एक्चुअली मत बहुत भाव कष्ट होती जो जिनसटा जदि भी होता है निहाती भाव में हवा कथा नुह किंतु मु तो कन्फर्म नुह कहीं जेहेतु माने किसी गोटे डिक्लेयर न होती से पर्यटन आम कन्फर्म हो पारानी। तो गवर्नमेंट द्वारा हो कि जहाँ भी हो प्रशासन द्वारा हो तो मीडिया रे न्यूज आसला जे जया होटल रे बीफ होची माने हम गोमातार मांस को रोषे कर दिया होची हिंदू मान भी खाऊ। तो ये एक्चुअली मुझे कहबी जे जया होटल पुराना होटल निहाती भाव में आगुरी सेमती सेलिंग नथिला बहुत छोट होटल थिला झुपुड़ी भी थिला चाल घर होटल थिला। तो सेतेबेले सी मटन भात दौले प्राइस सेतेबेलर माने मार्केट प्राइस अनुसार से दौले लोक मैंने जो जी जाए खाऊले भल भी रिव्यू दौले भल लगुले निहती भल लगी ना भल न लगे कहीं कहबे भल लगुच बोली। तो ये जिन सीमित भाव में माने पूरी डिस्ट्रिक्ट लोक हो कि आखपाखर लोक हो से मैंने जानी से मैंने खाऊले यहाँ एतिक किंतु मु भावुची कोरोना परे परे आउ जितेबाला सब यूट्यूबर मैंने जाकि पहुँचले वीडियो कले तापर से होटेल बिजनेस बढ़ला आउ जो मटन करती तार क्वांटिटी भी बढ़ला। फास्ट फास्ट मुझे जानी 10 किलो 20 किलो एमती से करुले से भल टेस्ट थिला। तो धीरे धीरे होटेल बढ़ला चाल घर भी अलग घर को से डेभलप कले तो भल कथा निहाती भाव में किंतु सी गोटे भूल कले जदि भी करें निहाती भाव भूल कले जिते सेल बढ़ला से से सर्टकट वे आपणले केमती अधिक प्रॉफिट करेंगे अधिक प्रॉफिट केमती करेंगे ना मटन आणिकी ताधे गोमातार मांस किसी मिसेकी लोक रांधिकी देवे एटा होता पारे किंतु मु तो कन्फर्म न किंतु कन्फर्म हाँपाई समस्ते जानापी सत कौन जानापी मु रिक्वेस्ट करी ओडिशार सरकार हूँ कि पूरी डिस्ट्रिक्टर प्रशासन हूँ रिक्वेस्ट करी जे आपको गोटे भल भाव में इन्वेस्टिगेशन करूँ
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବା ଯେ ହଁ ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଉଥିଲା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି, ତାର ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, କାହା ପାଖରେ ଭୁଲଟା ଥିଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଯେତେ ବି ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ସେ ଲିଭେଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ପଡ଼ିଲା। ତ ସେମାନେ ମୁଁ କହିବି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି କରପସନ୍ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିନି, ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବି ଏମିତି କରିକି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଦ ବି ହୋଟେଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଆମର ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାତା, ଆମେ ଗୋମାତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଯେମିତି ତାର ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ, ଗୋବର, ମୂତ୍ର ବି ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଖାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲୁଚେଇକି ଦିଆଯାଉଛି ଯେକୌଣସି ୱେରେ ହଉ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନତା ହେବା ନିହାତି, ସଜାଗ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଖାଇବା କେଉଁଠି ନ ଖାଇବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମେ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ରିଜନ୍ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ବି ରେଜଲ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏତେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦରକାର, ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ କି SIT ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ଆ ଦେହରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ସେ ଲିଭେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପୁଣି ପୁରୀ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ସେଠି ବିରାଜମାନ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଯେତେ ଖରାପ ତାକୁ ବି କମ୍ ହେବ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ। ବିରୋଧ କଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କି କେହି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ସାହସ କରିବେନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ହେଉଛି ସେ ହୋଟେଲ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲ, ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଜଣେ ସେ ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଏଇ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ପାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ବହୁତ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାହାରେ କେବେ ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କରିବାକୁ ବି କେବେ ଚାହିଁନି। କରିବାର ହେଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କରିନି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସେୟାର କରୁଛି ସେ କଥା ନୁହଁ, କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ମାନେ ଶୁଣିକି ଆଉ ଦେଖିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବାକୁ ଚାହିଁନି, ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧ କଲେ ହିଁ ଦୋଷୀ ଯିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ହୋଟେଲ ଯଦି କରିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦୋଷୀ। ହୋଟେଲ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋମାଂସ ଦେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ତାକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହା ଗୋଚରରେ ହେଉଛି କି ଜାଣିଥିଲେ କି? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ କି କରୁନଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରୁଫ୍ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲେ ଯଦି ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁ, କେବେ ବି ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ।
आमे जहाँ को पूजा करुँच आम मांस खाऊ। हाँ हाँ बहुत जन अच्छा जे नॉनवेज खाती चिकेन हो मटन हो माछ हो अंडा हो जहाँ हो खाती ता माने नुहे जे आम जहाँ पूजा करूँ काटी खाईद एटा केबे भी हवा कथा नुह। आउ जो मैंने से खाई से किसी भूल ना कहीं से तो जाणिक के खाई ना खाई नथिबे भी आउटा अजाणत जाणिक जी कर जाणिक कर प्रॉफिट बढ़ाया सब जिन कर बिजनेस बढ़ाया से सब जिन कर विरुद्ध निहाती भाव कार्यानुष्ठान हवा दरकार कार्यानुष्ठान से भाई आखि दृश्य हवा दरकार जहाँफल कि फ्यूचर रे भविष्य रे कौन सी होटेल मालिक जो मैंने खाद्य परिवेषण कर होटेल करिकी दुकान करिकी एभलिया जिनस करने साहस चिंता भी केवे करेंगे माने पुरी जगन्नाथ मंदिर ठारू अल्प दूर रे सब जिन बेसी नुह 100-200 किलोमीटर दूर नुह तो बहुत बड़ जो जगार है भी गोटे तीर्थस्थान साक्षी गोपाल चिंता करूँ। तो मुझे आप रिक्वेस्ट करी वीडियो को आपण मैंने बहुत मात्रा शेयर करूँ जहाँफल कि ये जिनस सरकार कान में बाजू सरकार दृढ़ दृढ़तार सहित कार्यानुष्ठान नियंतु जमती मु कहबी तो दोषी की एभलिया जी करिछि पुणी आम ओडिशा रे पुणी पुरी रे ताकू आपण मैंने कौन भावुथे कि नहीं मुझे जानी तो मु भावुची मो मतामत मो ओपिनियन होची एभलिया जे भूल करुची आम गो माता को जो आम जहाँ पूजा करूँ से काटिकी रोषे करिकी लोक दौची एटा माने सही होनी। तो मुझे आज भिडियो आप सेयार कली ब्लॉग तो किसी करूनी एबे तो आगू करी ब्लॉग निहाती भाव आसो ब्लॉग करी कि ये टॉपिक आज स्पेशली मुझे सेयार कली आ समस्त कहबी जे जो मैंने भी बाहर सब खाऊँ नॉनवेज स्पेशली मटन यदि खाऊँ आपण मैंने सेमती जगह देखी खातु आपंकर फेथ आसूची भरोसा पाऊँच खातु सब जगह आपको जी रेकमेंड करदेला को यूट्यूबर कहीदेला जे आप खाईदेवे सेमती भूल के करूँ ना एटा मो निजस्व मतामत आपण मैंने कौन भावे मुझे जानी जी भी जिते बड़ यूट्यूबर हूँ ना कहीं आम ओडिशा यूट्यूबर हूँ बाहर स्टेट हूँ जिते बड़ यूट्यूबर हूँ ना कहीं क्या कथा के शुणुनि आपण इच्छा जब हो कौटी खातु ना खातुनि यूट्यूबर मान कथार आपण मैंने खाईदेवे आपर आप जानवे जे आप गोमांस खाई आप कौन करेंगे से आप कौन फिल हो चिंता करूँ मु ऑलरेडी 3 जन सहित कथा सारे जो मैंने से खाई बोली तो से मैंने बहुत माने दुख प्रकाश कर बहुत माने निजी को ये फील करमती माने गोटे बड़ भूल पाप कर कि से अजाणतर कर जानी तो करना तो से किसी भूल ना भूल हो जी रोषे कर दौला होटेल ओनर तो से ओनर को विरुद्ध निहाती भाव कार्यानुष्ठान हवा दरकार माने दृढ़ दृढ़तार सहित कार्यानुष्ठान हवा दरकार जिते जल्दी हम सेटा बहुत भल समस्त बस वीडियो बेसी लंबा करी ऑलरेडी बहुत बड़ हो गला तो आशा करी आपण मैंने वीडियो को शेयर करेंगे जदि सुजोग मिले पुणी ये टॉपिक ऊपर पुणी वीडियो नहीं आप सहित आसवि आज वीडियो एंड करुँची रही नमस्कार जय जगन्नाथ।